Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi 26 Nopember tahun 2033 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with electronic teleconference of month November of 26 of year 2033 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, the direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 26 November tahun 2033, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Sekretaris Biro Pimpinan Organisasi Lembaga-Lembaga Internal Yayasan Raya, divisi, Pembinaan Organisasi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 286 bulan Oktober tahun 2033. Saturday 26th of November 2033, materials of public lecture e-teleconference, existence of the Secretary of the Bureau of Organization Development of Internal Institution of the Great Mandailing Foundation. The Division of Organizational Development of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide, who concern and tactics in Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 286 of month October 2033. Sekretaris Biro Pembinaan Organisasi Lembaga-Lembaga Internal Yayasan Raya, Biro Pembinaan Organisasi Lembaga-Lembaga Internal Yayasan Raya, Divisi Pembinaan Organisasi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Hukum Tata Negara, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Kenegaraan, Hukum Tata Negara, Hukum, Administrasi Negara, Fakultas Hukum, jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Sosiatri, jurusan Politik dan Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan, jurusan Sosiologi, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, jurusan Manajemen, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
jurusan ilmu komunikasi, jurusan hubungan masyarakat, jurusan manajemen komunikasi, fakultas ilmu komunikasi, jurusan psikologi perkembangan, jurusan psikologi industri, dan organisasi, jurusan psikologi sosial, fakultas psikologi, jurusan manajemen, jurusan perencanaan dan kebijakan publik, fakultas ekonomi, antropologi, filosofi, political Science School of Humanities, Art and Social Science, Sistem Desain and Management, Agussalim Manajemen, dan jurusan Manajemen, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing. Untuk memutairkan dengan memahami penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan, pemerintah kabupaten kota yaitu the Secretary of the Bureau of Organization Development of Internal Institution of the Great Mandailing Foundation. The Bureau of Organization Development of Internal Institution of the Great Mandailing Foundation, the Division of Organizational Development of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Constitutional Law, the Department of State, Administrative Law, the Department of Law of Community and Development, the Department of State Law, State Management Law, State Administrative Law, the Faculty of Law, the Department of Management and Policy of Public Science and State Administration, the Department of Science of Development on Social and Welfare, the Department of Politics and Government, Science of Government, the Department of Sociology, the Department of Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, the Department of Economics and Development Studies, the Department of Management, the Department of Economic and Resource and Employment, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Development of Community, the Faculty of Human Ecology, the Department of Communication Studies, the Department of Public Relations, the Department of Communication Management, the Faculty of Communication Studies, the Department of Developmental Psychology, the Department of Industrial and Organizational Psychology, the Department of Social Psychology, the Faculty of Psychology, the Department of Management, the Department of Planning and Public Policy, the Faculty of Economics, Anthropology, Philosophy, Political Science, School of Humanities, Art and Social Science, System Design and Management, Agussalim Management, and the Department of Management, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding simplification of bureaucracy in administration. Position in the agency, city government environment, namely Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Minister of Home Affairs of Republic of Indonesia. Jakarta 13 Desember tahun 2019, Jakarta 13th of month December 2019. Penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah kabupaten kota. Simplification of bureaucracy in administration position in
Dirijensi City Government Environment menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada sidang paripurna Majelis. Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 telah disampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahannya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi hanya 2 level dan mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang berbasis keahlian, keterampilan, dan kompetensi tertentu. Jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator eselon 3, jabatan pengawas eselon 4, merupakan jabatan yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan. Fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka implementasi peran Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Korbinwas Pemda, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019, tanggal 13 Nopember Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Following up on the direction of the President of the Republic of Indonesia at the plenary session of the People's Constitutive Assembly of the Republic of Indonesia on 20 October 2020, an inauguration speech was given. One of the directives being the need to simplify the bureaucracy in ministries, institutions, and regional government. 2 levels and replace transfer this position to functional position based on certain expertise, skills, and competence. Administrative position consisting of Administrator Echelon 3, Supervisory position Echelon 4. All the positions affected by the policy of simplification of bureaucracy is transferred to a functional position in accordance with the fit of and function of the functional position by taking into account the position levels, class position, and income of the functional of implementing the role of the Minister of Home Affairs as the coordinator of the development and supervision of local government administration, Korbinwas Pemda in Bahasa. As mandated in Article 8 and Article 373 of Law Number 23 Year 2014 concerning regional government and Article 11 and Article 15 Government Regulation Number Development and Supervision of Regional Government Administration, and by observing the circular letter of the Minister of Utilization of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 3H4 of 2018 on November of 13, 2019 concerning strategic and concrete steps of simplification of the bureaucracy. The following matters are conveyed. Penyederhanaan birokrasi pada pemerintah kabupaten kota menjadi hanya 2 level, yaitu jabatan pimpinan tinggi pertama eselon 2 dan jabatan administrator eselon
3. Kecuali pada jabatan pengawas eselon 4 tertentu yang masih diperlukan. Simplification of bureaucracy in Regency city government only 2 levels, namely the primary leadership position Echelon 2 and administrator position Echelon 3, except for certain supervisory position Echelon 4 that is still needed. Penyederhanaan birokrasi pada jabatan pengawas Echelon 4 tidak dilakukan terhadap jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang jasa. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan otoritas legalisasi pengesahan. Persetujuan dokumen atau kewenangan kewilayahan. Jabatan yang memiliki kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing pemerintah daerah. Simplification of the bureaucracy in the supervisory position Echelon 4, no conducted against position that has the duties and function as head of the work unit with authority and responsibility in the use of the budget user or user of goods services. Position that has duties and function related to authority, legalization, endorsement, approval of documents, original authority. Positions that have other criteria and special requirements based on the proposal from a regional government. Pemerintah daerah segera melakukan identifikasi jabatan fungsional yang relevan dan setara dengan jabatan pengawas Eselon 4 yang berpotensi dihapus. The regional government immediately identifies functional positions that are relevant and equivalent to the supervisory position Echelon 4, with this potential removed. Dalam identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, daerah diminta untuk menyusun alur kerja antara jabatan fungsional dan staf dengan unit kerja di atasnya, menganalisis jambatan dan alternatif solusi untuk membangun tata hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan unit kerja di atasnya. Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dilakukan dengan kebijakan afirmatif yang bersifat khusus. Penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan struktural ke fungsional dilakukan dengan penyetaraan kelas jabatan sehingga tidak mengurangi penghasilan. In the identification as referred to in number 3, regions are requested to arrange workflow between functional position and staff and work units above it, analyze barriers and alternative solutions to build a working relationship between functional position and work units above it. The transfer of structural position to functional position is carried out with special affirmative policies. Simplification of bureaucracy by transferring structural to functional position is done by equalizing class position so as not to reduce income.
agar melakukan identifikasi tugas pada fungsi kesekretariatan yang masih memerlukan jabatan pengawas eselon 4. In order to identify tasks in the secretarial function that still require a supervisory position eselon 4. Berdasarkan hasil penelaahan penyerahan birokrasi pada pemerintah kabupaten kota dilakukan dengan ketentuan sekretariat daerah yang berpotensi tidak dilakukan, penyerahan birokrasi sampai pada jabatan administrator eselon 3, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berpotensi tidak dilakukan. Penyederhanaan birokrasi sampai pada jabatan administrator eselon 3 kecuali pada unit kerja yang melakukan fungsi administrasi umum. Berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan sampai pada jabatan pengawas eselon 4 inspektorat. Sekretariat Inspektorat yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi pada jabatan pengawas eselon 4 di bawah sekretaris. Inspektur pembantu berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi dinas, sekretariat dinas yang berpotensi tidak dilakukan. Penyederhanaan birokrasi sampai pada jabatan pengawas eselon 4, jabatan administrator eselon 3 berpotensi. Tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi badan, sekretariat badan yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi. Sampai pada jabatan pengawas eselon 4, jabatan administrator eselon 3 berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi. Khusus untuk badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi. Sampai pada jabatan pengawas eselon 4, unit pelaksana teknis daerah, unit pelaksana teknis daerah yang berpotensi dapat dipertahankan adalah yang menerbitkan dokumen resmi, otentik, unit pelaksana teknis daerah yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi pada subbak tata usaha eselon 4, unit organisasi yang bersifat khusus rumah sakit daerah tipe B yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi adalah direktur kepala bidang dan pejabat pengawas yang membidangi administrasi umum, unit organisasi yang bersifat khusus rumah sakit daerah tipe C yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi adalah direktur kepala bidang dan pejabat pengawas pada bidang administrasi umum. Unit organisasi yang bersifat khusus rumah sakit daerah tipe D berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi adalah sekretariat, based on the result of the review, simplification of the bureaucracy at the Regency city government is carried out with the following provisions.
Regional Secretariat, which has the potential not to simplify bureaucracy up to the position of administrator. Echelon 3. Secretariat of Regional People's Representative Council, which has the potential not to simplify the bureaucracy up to the administrator's position. Echelon 3, except for work units that perform general administrative function potentially not simplified to the supervisory position. Echelon 4. Inspectorate Secretariat, which has the potential not to simplify the bureaucracy in the supervisory position. Echelon 4, under the Secretary, Executive Inspector have the potential not to simplify the bureaucracy service. Office Secretariat, which has the potential not to simplify the bureaucracy to the supervisory position. Echelon 4. Administrator position Echelon 3 has the potential not to simplify the bureaucracy agency. Agency Secretariat, which has the potential not to simplify the bureaucracy to the supervisory position. Echelon 4. The position of Administrator Echelon 3 has the potential not to simplify the bureaucracy specifically for an agency that carries out government support function in the financial sector. This is the potential not to simplify the bureaucracy to the supervisory position. Echelon 4, Regional Technical Implementation Unit. Regional Technical Implementation Unit, which have the potential to be maintained are those that issue official authentic documents. Regional Technical Implementation Unit, which has the potential not to simplify the bureaucracy in the administration subdivision. Echelon 4, organizational units that are specific to regional. Hospital Type B that have the potential not to simplify the bureaucracy are directors, heads of health and supervisory officers in charge of general administration. Organizational units that are specific to regional. Hospital Type C that have the potential not to simplify the bureaucracy are directors, division heads, and supervisory officer in the field of general administration. Organizational units that are specific in the regional. Hospital of Type D have the potential not to simplify the bureaucracy is the Secretariat, hasil identifikasi dan pemetaan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dalam bentuk soft copy dan hard copy paling lambat tanggal 30 Desember tahun 2019. The job identification and mapping result is referred to in number 4, Sol B. Submitted to the Minister of Home Affairs through the Governor in the form of soft copy and hard copy no later than 30th of December 2013.
Apabila terdapat jabatan pengawas eselon 4 yang saat ini lowong untuk tidak dilantik menjadi definitif dan ditunjuk pejabat pelaksana tugas. Sampai dengan proses transformasi jabatan pengawas eselon 4 ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2020. If there is a supervisory position echelon 4, which is currently vacant, not to be appointed as a definitive official and appointed by an acting officer acting until the transformation of the supervisory position echelon 4 into the functional position is carried out until 30th of month June 2020. Sambil menunggu peraturan perundang-undang penataan perangkat daerah, struktur yang saat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diminta untuk tidak melakukan perubahan struktur perangkat daerah sambil menunggu peraturan perundang-undangan dimaksud. While waiting for the regulation of regional apparatus, the current structure is still running as it should and is acted not to make change to the structure of the regional apparatus while waiting for the said regulations. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan asistensi penyederhanaan birokrasi kepada pemerintah daerah kabupaten kota. The governor as the representative of the central government carries out bureaucratic simplification assistance to the regency city government. Menteri Dalam Negeri, Minister of Home Affairs, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Nopember tahun 2033 Masehi, Fest of Nopember 2033, ANNO, DOMINI. Thank you very much.